अंडर कवर के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। सामाईन कराम, ईसाइयों और यहूदियों में अज़ल से दुश्मनी चलती आ रही थी और ईसाई यहूदियों को एक आंख नहीं देख सकते थे। लेकिन यहूदियों ने अपनी मक्कारियों के ज़रिए इस दुश्मनी को दोस्ती में कैसे बदला, इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, यहूद अपने आप को बरगज़ीदा कौम समझते हैं, मगर वो भूल जाते हैं कि ये खुदा की फरमाबरदारी से मशरूत है। खुदा की नाफरमानी पर इन पर सख्त अजाब नाजिल हुआ और यहूद सदियों से जिल्लत का शिकार हैं। मसीही 2000 साल से यहूदियों से नफरत करते चले आ रहे हैं, क्योंकि मसीहों के बकौल यहूदियों ने ईसा मसीह को बज़ाहिर कत्ल किया था। गाहे बगाहे और सलेबी जंगों के दौरान यहूदियों का कत्ल, हस्पानवी इनक्वाइजेशन और होलोकास्ट इसी यहूद नफरत का नतीजा था। यहूद खुदा की फरमाबरदारी के बजाय साजिशों और शैतानी प्लानिंग से दुनिया पर हुक्मरानी का ख्वाब देखते रहे। यहूदी बखूबी समझ गए थे कि वो दुनिया के ताकतवर और तादाद में सबसे बड़े मजहबी तबके मगरबी और अमरीकी ईसाइयों की फ़ाल हमायत के बगैर अपने मकासद हासिल नहीं कर सकते। लिहाजा ये इनकी हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि वो किस तरह ईसाइयों पर गलबा हासिल करें और इनसे मजहबी और सियासी हमायत और पुश्त पनाही हासिल करें। यहूदी अपनी कलील तादाद, मुल्क, हुकूमत, फौजी या सियासी कुव्वत के बगैर मसीहत पर बरतरी हासिल नहीं कर सकते थे। लिहाजा इन्होंने मजहबी नजरियाती हथियार, थियोलॉजिकल आइडियोलॉजिकल वेपन को इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाया। नाज़रीन, ये काम 19वीं सदी में बाइबल, न्यू टेस्टामेंट की मसीही स्कॉलर्स के जरिए तहरीफ करके यहूदी साजगार नजरियात इजाद करके हासिल किया गया और मसीहत में नया यहूद दोस्त फिरका ईसाई सहियूनी यानी ज़ियोनिस्ट क्रिश्चियंस बनाया गया, जिसने बिलाखिर 1948 में फ़लस्तीनियों के असल बाशिंदों को बेदखल करवाकर इसराइल की रियासत के क़याम में मदद फराम की और मुसलसल इसराइल के वजूद और तोसी के लिए मुस्तकिल ताउन फराम करता रहा। ईसाई सहियूनी ज़ियोनिस्ट क्रिश्चियंस दुनिया में हर जगह हैं। इस वक्त अमेरिका में 5 करोड़ तादाद का दावा करते हैं और अमरीकी सियासत, सदर, हुकूमत पर ज़बरदस्त असर और रसूख रखते हैं। वो यहूदियों से ज़्यादा यहूदियों के मददगार हैं। नाज़रीन, ये एक दिलचस्प केस स्टडी है कि किस तरह एक कमज़ोर तादाद में बहुत कलील कौम अपनी चालाकी, तवील मुद्दती मुस्तकबिल की मंसूबा बंदी और मेहनत के बलबूते पर दुनिया पर गलबा हासिल कर सकती है। नाज़रीन, सियोनी मसीहत यानी क्रिश्चियन ज़ियोनिज़्म प्रोटेस्टेंट ईसाइयत के अंदर सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा और सबसे ज़्यादा तबाहकुन तहरीक है। दुनिया में जंगो जदल, मशरिक़ वस्ता में कशीदगी को बरकरार रखने और इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान अमन के इम्कानात के अमल को कमज़ोर करने में बुनियादी तौर पर ज़िम्मेदार है। मसीहत 2000 साल कदीम मज़हब है जो यहूदियत के एक फ़िरके से शुरू हुआ, मगर बुनियादी नज़रियात में फ़र्क की वजह से यहूदियत नफ़रत और मुखालफत इसके बुनियादी अकायद में शामिल है। ईसा अलैहिस्सलाम को मसीही खुदा और खुदा का बेटा मानते हैं, जिनको यहूदियों ने कबूल न किया और जादूगर, तौहीन के इल्ज़ामात पर बज़ाहिर मसलूब करवाया। मसीहत पर रोमन कैथोलिक चर्च की आज़ादारी को मार्टिन लूथर ने चैलेंज किया और प्रोटेस्टेंट ईसाइयत की राह हमवार की। लूथर की तहरीक की वजह से मसीहत मजीद फ़िरकों यानी प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक में तकसीम हो गई। प्रोटेस्टेंट मसीहत में भी ज़ैली फ़िरके हैं, मगर सियोनी मसीहत के बुनियादी अकायद में यहूद दोस्त नया इजाफा 19वीं सदी में हुआ। इस फ़िरके को कैथोलिक और दूसरे प्रोटेस्टेंट मजहबी स्कॉलर्स ने बाइबल से मारवा यानी बिद्दती मजहब करार दिया है, जिसकी बुनियाद झूठ और धोखे पर है। हत्ता कि इसके लिए एक अलहदा तहरीर शुदा बाइबल फिट नोटिस के साथ तख्लीक की गई,
جسے جان نیلسن ڈاربی اور سی آئی شیفلڈ نے تخلیق کیا۔ شیفلڈ نے 1909 میں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت تک زمین پر واپس نہیں آ سکتے جب تک کچھ واقعات رونما نہ ہوں۔ مثلاً یہودیوں کو لازمی طور پر فلسطین میں واپس جانا چاہیے، یروشلم پر قبضہ کرنا ہوگا اور ایک ہیکل کو دوبارہ تعمیر کرنا چاہیے، اور پھر ہم سب کو آرمجڈن نامی آخری عظیم جنگ میں حصہ لینا چاہیے۔ آرمجڈن نئے عہد نامے میں قیامت سے پہلے اچھائی اور برائی کے مابین آخری جنگ کو کہا گیا ہے، لیکن آرمجڈن الہیات کے بیشتر طلباء اس بات سے متفق ہیں کہ بائبل کے اس کتاب کے نسبتاً حالیہ تشریحات اور تحریف کے نتیجے میں 10 سے 40 ملین امریکیوں کا خیال ہے کہ یہودیوں کے لیے فلسطین خدا کی منتخب کردہ زمین ہے۔ شیفلڈ بائبل امریکا میں مشہور ریفرنس بائبل ہے۔ پچھلی ایک صدی گواہ ہے کہ شیفلڈ کے ان الفاظ پر امریکا کے زیر سرپرستی حرف بحرف عمل ہو رہا ہے۔ دنیا مذہبی جنونیوں کے ہاتھوں تباہی کے راستے پر گامزن ہے۔ ناظرین، خدا اپنے منصوبوں پر عمل درآمد کے لیے انسانوں کا محتاج نہیں۔ مذہبی مقدس کتب میں پیشن گوئیاں براڈ ہوتی ہیں۔ تحریف کر کے اپنی مرضی کا معنی نکالنا، وقت حالات کا تعین کرنا انسانی دھوکہ ہے جو شیفلڈ اور ڈاربی جیسے لوگوں کی اختراع ہے، جس کو قدیم اور سب سے بڑے کیتھولک چرچ نے بھی قبول نہیں کیا۔ بائبل میں بھی واضح ہے کہ قیامت کا وقت کسی کو معلوم نہیں، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں، جس کو مسیحی خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ صرف خدا کو اس کا علم ہے۔ یہ شیفلڈ کدھر سے سیاسی منصوبوں کے لیے مذہب کو استعمال کر رہا ہے۔ ناظرین، مسلمان اپنی آزمودہ اعلیٰ آئیڈیالوجی کے باوجود شیطانی قوتوں کا شکار بن گئے ہیں۔ فلسطین، مشرق وسطیٰ، افغانستان، جہاں جہاں امریکہ، اسرائیل یا ان کے حواری مسلمانوں کے خلاف جنگ اور قتل عام میں مصروف ہیں، اس کے پیچھے امریکی صہیونی مسیحیت کے پیروکار ہیں، بظاہر یا خفیہ طور پر۔ مسیحیت کو بگاڑ کر صہیونی مسیحیت ایجاد کی گئی۔ روایتی مسیحیت اکثریت نے اس کی تردید کی، مگر اس شدت سے نہیں جس طرح اسلام میں قادیانی فتنے کو مسلمانوں نے شدت سے ریجیکٹ کر کے کافر ڈکلیئر کر کے بھگا دیا۔ قادیانی اب بھی مغرب اور اسرائیل کی پناہ میں ہیں۔ ناظرین، دشمن کی چالاکی اور دور رس پلاننگ اپنی جگہ، مگر مسلمانوں کو اپنی داخلی کمزوریوں کی طرف بھی توجہ کی ضرورت ہے۔ اب بھی بہت سے عرب اور مسلم ممالک کے حکمران مختلف جعلی خطرات کے خوف سے امریکہ، مغرب اور اسرائیل کے زیر اثر ہیں۔ ناظرین، مذاہب میں فرقہ واریت کوئی نئی بات نہیں، مگر صہیونی مسیحیت ایک ایسا فرقہ ہے جس نے دنیا کے امن کو تباہ کر دیا ہے۔ ان کے من گھڑت مذہبی شدت پسندانہ نظریات اور عملی اقدامات اسلام اور مسلمانوں کے لیے خاص پر اور انسانیت کے لیے عمومی طور پر خطرناک اور تباہ کن ہیں۔ لہذا دنیا میں ہر مذہب اور خاص طور پر مسلمانوں کے لیے اس بین الاقوامی مذہبی فتنے کا بغور مطالعہ کرنا اس لیے اہم ہے کہ ہم سب اس فتنے کے براہ راست ٹارگٹ ہیں۔ ناظرین، انفارمیشن پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔